الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوستو عزيزة، الله رب العزة كرم دعاء وتا كمارا شمارا وسجل مسلمانا نيكي أعمالاني ونيكي أقوالاني توفيق الله رب العزة بداه. وشيتران ما شكر گزارا الشيخ ماجده कि मुबारक मकाम और मुबारक जगह हमारा ये मुहादरा जोड़ करने मदद कुतगे शेख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अजर बिदा और ये अजर मुज़्ज़ा ये मुहादरा ये महरूम मकानते हैं। अजीज़ा, अगर एक बिचारी बलूचानी तारीख़ा और बलूचानी दो रबीदगा असज्जन चीज़ा गंदी क्या इस्लाम है तालीमानी गुमाया इस्लाम अहकामानी गुमाया बलूचनी ثقافته तो बिचार हमीद जो सालत पोस्ट रवे तो गंदे के इस्लामी तारीख़ और इस्लामी ثقافته गुड़ मर्चगे दरसा में यह बलूची बतली आज शुरू करें। बलूच गुशा के हम साएग हम बसाएग परचा बलूचा ये चीज़ इख्तियार कुता कि हम बसाएग बजें गुड़ बिया मर्ची चाह रहे कि हमसाए के मतलब चाहिए चिच्चो लोगा तक ते हमसाए बा ओके ते हमसाए के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान तो का छे गोश्ता हमसाए के बारे ये चीज़ बाबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छे गोश्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची चीज़ हुक्म दाता कि मा कुजाम तरीक़े मुआमलत बिकनी हमसाए के गोमा और कुजाम तरीक़ा और कुजाम तरीक़ा ची बिबच्चे कुजाम मुआमलत ची बिबच्चे कि मोती हमसाए गुमा ये चीज़ें मकने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोती हमसाए गन गुमा चतो बिता सलफ الصالح सहाबा बितिगा या ताबिईन बितिगा या ताबिई ताबिईन में उलमा बितिगा हमसाए गन गुमा चतो मुआमलत आए कुता उशतरे हमसाएगी कहीगे ये चीज़ें इंशाल्लाह ये दीवान तो का मैं बयान करने अजीज़ा। हमसाए हमें मर्दमे के तई नज़दीक का हैं लाते उलमा उश्ता छेल लोग हर से एरिया चिते लोग आचे थी हमसाए वहाँ उलाती फरमाया था कि हमें चो लोग ये लोगों ने मर्दम या मस्जिद या नमाज करना यक्के मस्जिद मर्दम ये गुड़ा हमसाए के बनते हैं और राजह तेरे कौल अंशे अजीज़ा कि हमारा चीज़ मारूफ ही कर रहा हमारा चीज़ ज़ाहिर है कि तो पहला मर्दम ने हमसाए के गुड़ा हमसाए के हद हमें बीतते हैं इशिया चरण अजीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छे उश्ता हमसाए के बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत बका वयगुमा कस शरदार मका वबिल वालिदैन इहसाना उमात बितान गुमा शरी सरा पेश बिया वबिदिल कुर्बा ओ हमसाएगान गुमा शरी सरा पेश बिया वल यतामा वल मसाकीन यतीमा गुमा मिस्कीना गुमा शर्री सिरा पेश बिया वल जारि दिल कुर्बा वल जार अल जुनुब वल जारि दिल कुर्बा वल जार अल जुनुब ओ हमेशा गुमा पेश बिया शर्री सिरा क्या थी हमसाएगा उसियादा ओ हमसाएगा उसियाद होना है शान गुमा शर्री सिरा पेश बिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म है अजीज़ा हमसाएगा गुमा शर्री सिरा पेश बिया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म है और जिब्रील वसीयतें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वसीयतें हमसाएगा अजीज़ा गुड़ उलमाए फरमाइता के से हमसाएगा या कि हमशे कित सियादे उती हमसाएगे और मुसलमाने इसी हक से बिता उड़त जरा उतिया कित हमसाएगे उती सियादे बिजा मुसलमाने उती सियादे ये मांगो ये से हक वाला भी उतिया के ती हमसाएगे उते सियादे मुसलमान नहीं गुड़ीशी हक दो बितान तीसरा उदगिया के मुसलमान नहीं सिर्फ ती हमसाएगे इसी हक गुड़ा ये का हमसाए के हक पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ा हदीस इब्न उमर तो का फरमाया था कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ظننت अन्नहु सयुवर्रिथु शेह जिब्रील मन हमें जो वसीयत दाता हमसाए के बारे कि मन हमें गुमानात का के इसे मीरास तो कहो वांडे दंतगो
همین چو زیاده وصیت جبریل رسول صلی الله علیه و سلم کتا همسایگ گوما عزیز شری سر پیش بیاد ای چیز رسول صلی الله علیه و سلم انسان ایمان گوما جوڑ کتا شی احسن الى جارك تكن مؤمنا احسن الى جارك تكن مؤمنا توی همسایگ گوما شری سر پیش بیاد توی همسایگ عزت بده گرتو مؤمنی به رسول صلی الله علیه و سلم عزیزا حدیث کا فرمایتا کہ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره هر يكي إيمان كاري الله رب العزة سرا وآخرت سرا قيامة رود سرا تو إيمان كاري ودا شر سرا پیش بيوتي هم سايقوما ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هر يكي الله رب العزة سرا إيمان كاري وقيامة سرا إيمان كاري ودا اوتي مهمانا عزت بدام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهي چیز سک ضرورتی مارا مرچان کہ ہر کہ اللہ رب العزت سر ایمان کاری و قیامت سر ایمان کاری گڑا فلیقل خیرا او لیصمت اشرین گپ بوشی یا خاموش بھی اے ہمسائے کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کو تگا عزیزا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزا فرمائتا خير الجار أنفعهم للجار خير الجار عند الله خيرهم للجار شتری همسایگ همشه کہ ہوتی همسایگ زیادہ فائدہ دا ہوتی همسایگ واسطہ شتری همسایگ همشا اگر ہوتی شتری همسایگی بے شرری همسایگی بے بڑا ہمیں طریقیں شرری ہے همسایگ واسطہ همسایگ گو مشرری بکا تو شتری همسایگ بے اللہ رب العزت کر رہا رسول صلى الله عليه وسلم عزيزة فرمايته أبو ذر واسطة كي يا أبا ذر لو طبخت مرقة أكثر ماءها أو إن طبخت مرقة أكثر ماءها وتعاهد جيرانك أقول ياك ناروش تيوم أدكو ودش يا أبان جيش بكا وتي همسايقة بها المكان همسايقة هم بدأ إيه توجيه بتا رسول صلى الله عليه وسلم صحابين واسطة عزيزة اي توجيه بتا رسول صلى الله عليه وسلم صحاباني واسطة رسول صلى الله عليه وسلم حديثا فرمايتا رسول صلى الله عليه وسلم عزيزة حديثك فرمايتك يا نساء المسلمات إمامات قهارا واسطين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء هيك چیزی تو کم مسام جوتی همسایه کو واسطہ امین چو بی بی توری یک ہڈ دے تو شلو کی گوشت پہ اس مطلب چیئے ہوتی همسایه کا بے حال مقام ابن عمرہ یا روچے مہمان کبتا عزیزہ گڑا ایوتی نوکرہ گوشتا کہ یا پسی بکوش یا چیئے پسی بکشی پسی کشتا گڑا شی ودع بها جارنا اليهودی مہمانا پیسر کم شلوک کر رہا ہے شروع بکا اسی میں یہودی ہمسائے گا درستان چی پیسر بزا ایو انڈا بدے گڑا ہے گوشتا شی یہودی ہے شی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہمیں چو وصیت ہوتا ہمسائے کے بارے ہمیں چو میں گمان آتکا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایا گوشی میراثا چے ہم وانڈے بھی دے گوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وصیت ہیں عزیزاں ہمسائے کے گوما بد طریقہ پیش بھی گئے گناہ سخت باز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی مبارک مسجد تبتا آرت کے جنازہ جنینی ہے شی انہا صوامت قوامہ ہی بعض نماز کا تہجد وانی وبعض روچک داری ولكنها تؤذي جيرانها بلے ہوتی ہمسائیگاں اذیت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ہی فی النار جہنم آئے بڑے یہ حدیث گوش بداری ہر یک ہوتی ہمسائیگوں میں گاڑی پارکی واسطہ جنگ کا ای چوکان گونڈوانی شیطانی وجہ ہمسائے گوما جنگ کا بلائیں کیس کا بلائیں گپ کا گونڈوانی واسطہ
جنینی نمازی روچک دارو کے لمسائے گا اذیت دا والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہی فی النار. دیکھ جنینی آرتگے جنازے شوشی انچو زیادہ نماز انچو زیادہ روچگی نداشتا بلے وتی ہمسائے گا عزت دا. ودقي روايتي توقعت تصدق بالاثوار. اثوار صدقات دا. اثوار چی عزیزاں اثوار میں ملکی ورگے شلان چی شو زي منچو صدقه هنا دا همچو شلان چی چیزی کر رہے شلان چی صدقہ دا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ہی فی الجنہ کی جنتان سبحان اللہ جو نیکی کاری نے بلے ہمسائے کا عزت دا کسان کو چیزی صدقہ دا اچ کو جائیں جنت آئیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا حدیث توکا واللہ لا یؤمن ہر ایک روتو تی ایمان چاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا واللہ لا یؤمن سوگن دوارتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کہ واللہ کیا ایمان نیار یا ایمان پورا نبیتے سے چکرہ گوشتگی من لا یؤمن جو اس کو تکیا کہ ایمان پورا یہ نبی من لا یؤمن جارہ بوائقہ ہر یک یہ ہمسائے کا یہ عزیتاں چی نبچی اڑا ای ایمان پورا نبیتے اتکا مردم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا عزیزاں اسی شکایت کو تا ہمسائے کے اسی شکایت کو تا وہ تی ہمسائے کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی اطرح متاعک وہ تی سامان ڈننا توڑتے اس یہ سامان ڈننا کشتگا سامان کر رہا نشتا ہر یک کی گوستا اسی طرح چون اسی کیسا کتا اڑا مردمہ اسی ہمسائے بد گوشتا اسی ہمسائے کا ہمیں چو بدیں گا پیشی ہمسائے کا عشق ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ما لقیتو چی کند گئے مردمہ چی چی یلعنوننی کہ منہ لعنت کند گئے رسول اللہ منہ بد گوش گئے مردم چی فقد لعنک اللہ قبل الناس مردمان ترا اللہ رب العزت ترا مردمان چی پیسر لعنت کتا وتی رحمتا چی دیر کتا پرچا وتی ہمسائے تو عزیت داتا ہمیں وجہیں ہمسائے کا عزیت دیا اللہ رب العزت لعنت داتا ہے گوڑا یہ کسانے چیزیں نہیں عزیزہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ جوس کنک بتا ابن مسعود جوس کتا جو معروف حدیثہ کش مدرو زانتے کہ ای الذنب اعظم مستری گناہ چیئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک تو اللہ رب العزت کو میں ایک شردار بکنے و ای طرح جوڑ کتا. ابن مسعود فرمائتا ہے قلت ثم ای اشیاء چیران ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک کہ تو تی چوکا بکشے ہمیں ترسا چکے تے گمہ روزی گوارتگوں. ابن مسعود فرمائتا ہے قلت ثم ای اور اشیاء چیران رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ان تزانی حلیلت جارک تو تی ہمسائے گے جنین انگوما بدی کاری بکنے مستریں گناہ چے یا گناہ شرک گوما ہور بتا قتل گوما یہ گناہ ہور بتا کہ تو بدی کاری بکنے ہوتی ہمسائے گے جنین انگوما. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ فرمائیتا شی یکی 10 لوگا چی دوزی بکا ایسر من ان یسرق من بیت جارہ 10 لوگان دوزی ہنگا اشیان گناہ کم ترے کہ ہوتی ہمسائے کے لوگا دوزی بکا. یہ کسانے یک گپے نہیں عزیزہ وشیا چرند عزیزہ شترے ہمسائے کئی گئے شترے ہمسائے کہ اللہ رب العزت ہمسائے بے تو جنتا. اب اللہ رب العزت جنزک بے فرعون لوگیا چی وشتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله رب العزة كده دعاء لو تلقي فرعون لوقيا كي من واسطة يك لوقي جوڑ بكان تيكرا جنتا. والعلماء فرمائتا يا همسائي کی پیسرا اختیار کتا ولوگ جاگا رندا لوگ رندا فيك تيكرا عندك ابزان الله رب العزة همسائك يا عزيزي. ومنافق رسول صلى الله عليه وسلم الله رب العزة الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه الداتا كمنافقا
وتي همساي قولا مكان ثم لا يجاورونك فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم همسايقي الله رب العزة همسايقي راند كيته. الرسول صلى الله عليه وسلم همسايقي عزيزا دو همسايقي يكي دنياي توقع. الرسول صلى الله عليه وسلم همسايقي ما بيتكني أني قلنا هاو مدينة منورة بلندي الرسول صلى الله عليه وسلم همسايق به. وهر يكي مدينة نشت نكام مدينة منورة توقع هي هرش مال دولتي بي الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك ما يواسطه شفاعة ديان. وإني أشفع لمن كان له أصل به، لمن كان له بها أصل. كما شفاعة ديار يك مال دولتي چیزی مدینه منوره تو کاسته ای دنیای همسایگی رسول صلی الله علیه وسلم. उससे मर्दमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें ज़मानत दाता के ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाये के बाद क़यामत रोचा सज्जना चुपी सर काफ़िल यतीम यकी यतीम किफ़ालता का कसानिया चिला मज़निया ये संभाली वैसर हर चुका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना वकाफ़िल यतीम कहातैन फिल जन्नह. راوي الحديث وشي أشار بالسبابة والوسطى يتيمة كافلة كان وده هاج رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جنته تشبي إذا لانكم شتو نزيك كان هورا هنشو رسول صلى الله عليه وسلم هم سائق بي. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قول دومي چيز همي أخلاق ميتشو شتري قول رسول صلى الله عليه وسلم هم سائق بي. रसूल फरमाते कि नज़दीकतरे मर्द मनाचे क़यामत रोचा शतरे मर्द में हमा शतरे हमें अखलाक शतरे उड़ा मन करा नज़दीक भी क़यामत रोचा उशिया चरंद अज़ीज़ा हर एक के दुरूद वानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम जन दुआ लूटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता ए या वजह के الله رب العزة أي درجة برز كان شو رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته حديث توكا وده أغا درجات برز به كي يقوم به رسول صلى الله عليه وسلم. وده همسايقي من عزيزة بلاين چيزي إيه هنشو كي موتي واس شروع كما أقول همسايق هم بسايقين وده يسايقا من عزيز بدار سمكا يسايق برو وده رندا रोचा कस बर्दाश्त ना का रोच गर्मिया कस बर्दाश्त ना का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करमा दुआ लोटा कि मारा शुमारा हमसायगानी احترام وعزت كان قا احترام وامسايقاني حق ديك توفيقه بدا والله رب العزة ميش ومي درستاني وسجي مسلمان اني قناي ماف بكا ومارا شمارا مي ازواجا ذرياتا درستا مات بتا درستا الله رب العزة شرك وبدعاتا شي ببتشاريني والله رب العزة مي علماء جزاء خير بدا هرشي وفاة بتا الله رب العزة جنة نسيب بكا وهر يكي زندگي ودين خدمتا كان قاي الله رب العزة توفيق بدا واني بادو قدم الله رب العزة نيك بكنتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.